निजे सत्यभामा आसी आज्ञा निजे सत्यभामा आसी सत्यभामा सत्यभामा हाँ श्री कृष्ण आज्ञा प्रतिपालन करी हाँ मो संगतरे कैले नंद सुभद्रा धरि आसी अछि तुमर प्रकृत रे तुमर कारण कौन अच्छा निजे हाँ कारण अछि मां कौन अच्छी निजे अर्जुन गोसरत्य को वध करी जहाँ को उद्धार थिले सक्रायित राजांगर छियो श्रीकृष्ण घराणी तमे हो निजे तुम निजे सत्यभामा सत्य प्रकृत रे तुम सत्यभामा भगवान हो द्वारका अच्छा 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 देश हो हाँ मुझे अर्जुन को कहबी आज्ञा वर्तमान आपण निकट को किए से आसी तो निजे सत्यभामा आसी आज्ञा निजे सत्यभामा आसी सत्यभामा सत्यभामा आज्ञा प्रकृतर सत्यभामा तांको सहित आउ के आसी कहबी बुझिबो हेले आउ के आसी पचारिबे हो ताहेले हे गमा तमे एका आसी छना तम साथी आउ के आसी छी हां कि परि कहिला बा हां हेले वर्तमान तम संगत रे हां श्री कृष्ण आज्ञा प्रतिपालन करी हां मो संगतरे कैले नंद सुभद्रा धरि आसी अछि तमे सुभद्रा को धरि आछो हां दादा आज्ञा दूतो वर्तमान आपण को निकट को निजे सुभद्रा आसी छंदी भगवान श्री कृष्णकर भगिनी सुभद्रा आसी छंदी सुभद्रा हे तो रक्षक आज्ञा हे मध्यरात्र समय रे हां जने जुमती नदी सुभद्रा और तत्वशालापुर निकट को कहीं की आसी जमते अति शीघ्र बुझो एना पचारिबे हे गमा ए निशरत्र समय रे तुमे अर्जुन को निकट को ए अर्धरात्र समय कौन तू श्री तुमे आसी छना यदि हरा हां मो भाई श्री कृष्ण हां अर्जुन को निकट को हां एको सुस्वाद पक्क फलटे पठै जंती पाचिला फलना हां सोढी आइची बाटी के नतु नतु आउची आज्ञा आपनकर भाग्य खोली गरा आज्ञा वर्तमान भगवान श्री कृष्णकर आज्ञा प्रतिपालन करी आपनक निकट को गोटी अपूर्व सुस्वाद पक्क फलडी आनी छंदी पाचिला फलना आज्ञा ग्रहण करंदु रख रख नहीं करना रख है हे तू तो कौन नहीं कर चुका नहीं है हां रख बोलो आज्ञा ओते बोला ना रे चारू हाथ ली तू तो मुखी बोते बोला ना रे
ମୁଖୀ ବୋଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ତାହେଲେ ସୁଭଦ୍ରା ପଳାହାରି ଅଛି ଯେଉଁ ଫଳ ଲାଗି ମଲା ମହିଷାସୁର ଅହଲ୍ୟାରେ ଇନ୍ଦ୍ର ରଚି ଯେଉଁ ଫଳ ଲାଗି ମଲା ମହିଷାସୁର ଅହଲ୍ୟାରେ ଇନ୍ଦ୍ର ରଚି मुखी मोते बोलना बोलना সুভদ্রা লজ্জা লাগুনি লজ্জিত ফল এই ফল সকাশে ভিজে মহিষাসুর মরেছে ଆଉ ସେଇ ଫଳ ସକାଶେ ହଁ ମଧ୍ୟ ପଥର ପାଶର ହୋଇছে ଆଉ ତୁ ଫଳ କଥା କହୁଛୁ ସୁଭଦ୍ରାଇ ଆଉ ଏଇ ଫଳ ସକାଶେ ଆଉ କଣ ହେଇଛି କହିବି ଶୁଣେ ସୁଧାଓ କେଉଁ ଫଳ ଲାଗି ମଲା କଂସାଚିର ରମା କନ୍ୟା ଲାଗି ମଲା ବାଲି ବୀର କେଉଁ ଫଳ ଲାଗି ମଲା ମହିଷାସୁର ରମା କନ୍ୟା ଲାଗି ମଲା ବାଲି ବୀର ସେଇ ଫଳ ଲାଗି ରୁଚ ଦୁର୍ଗା ତୁତେ ମହାପ୍ରଭୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ଶୃଙ୍ଗାର ଦେଖିଲି ଓହୋ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ଶୃଙ୍ଗାର ଦେଖିଲି ଶୃଙ୍ଗାର ନାହିଁ ହେ ଶୃଙ୍ଗାର ଓହୋ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ଶୃଙ୍ଗାର ଦେଖିଲି 12 ବର୍ଷ ମୁଁ ବନବାସ କଲି 12 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନବାସ କଲି ବନବାସ ବ୍ରହ୍ମଣ ସମୟରେ ମତେ ପୁଣି କେଉଁ ଫଳ ଅଜଣା ଯେ ସୁଭଦ୍ରା ମୋ ପାଇଁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଫଳ ଆଣିଛନ୍ତି ଓହୋ ତ 12 ବର୍ଷ ବଣରେ ବୁଲିଲା ସବୁ ଫଳ ଖାଇଛ ଏମିତି କୋଉ ଫଳଟା ନ ଖାଇଛ ଯେ ସେ ଧରିକି ଯାଇଛି 12 ବର୍ଷ ବଣରେ ବୁଲି ସବୁ ଫଳ ଖାଇଛି କଣ ଆଉ ଚିପା ଫଳ ଖାଇଛୁ କଣ ଚିପା ଫଳ ଚିପା ରେ ଖାଇଛି ଫଳ ମନ୍ଥା ଫଳ କଣ ଲେମ୍ବୁ ଖାଇଛି ଯୋଉଟା ଖାଇଲେ ତ ଖାଉ ଆଉ ତଳ ଫଳ ତଳ ଫଳ ଖାଇଛୁ ନା ନାଇଁ କହ କଣ ମୂଳା ଖାଇଛି ଧଉଳ
କାଚଡ଼ ଖାଇଛେ ଖାଇଛୁ ସବୁ ଖାଇଛେ ଓହୋ ଆଉ ଗୋଟେ ଫେଳେ ଖାଇଲୁ ଅଗରବାଳ आज्ञा ए धनुर्दैवी बची हे ग्रहण कर धनुर्दैवी बची हे ग्रहण कर आज्ञा बने बनवासी हे बोलो बारवासी एटा बन फल बोली न कर नास्ती एही फल लागी ऋष शृंग जाति तार जाति धृति टळी जाईछि हे श्रवण कर धनुर्दैवी बची हे श्रवण कमला बली कमला के दिनाली कमला बली कमला के दिनाली सुनो बाबू तेरी छीटके तेरी खुली चखे रुटे खटा मीठा चखा चखे नहीं सबूत मीठा चखे रुटे खटा मीठा चखे नहीं सबूत मीठा कमला देखुछि कमला के दिनाली कमला बली कमला के दिनाली आज्ञा फल आसरे हल्ला बसरे इंद्र होइथिले सहस्र आखि एही फल लागि तुम्भे पंच भाई ए पंचाल देश को थिला मोहजी श्रवण कर धनुर्दैवी बची कल चमड़ी लबगदिया पाना अरे अच्छी गो बदली सुधरी मोर मन ले कल चमड़ी लबगदिया पाना अरे अच्छी गो बदली सुधरी मोर मन मुल्लाल पान पी अलमर सुन देवी सते मुंडे देवी मुल्लाल पान पी अलमर सुन देवी सते मुंडे देवी ये जकर डोरा नमस्ते पाना मनने हम ले चल मनना लाइफ लगाओ करना प्रेम सदा झूठ जाओ लगाओ करना प्रेम सदा झूठ जाओ आज्ञा तो एही फल संग से
ସେ ଶୃଙ୍ଗଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ଏହି ଫଳ ସକାଶେ ଆପଣଙ୍କର 5 ଭାଇ ପଞ୍ଚାଳ ଦେଶକୁ ମଧ୍ୟ ଗମନ କରିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ କେଉଁ ଫଳ ସକାଶେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବ 5 ଭାଇ ପାଞ୍ଚଳ ଦେଶକୁ ଗମନ କରିଥିଲୁ କହିପାରିବୁ ନା? କହିବି ନିଶ୍ଚୟ କହିବି ଆଜ୍ଞା ପ୍ରକାଶ କରେ ଟିକେ ତମର ଗୋଡା ଗୋଡି ଟିକେ ହେଇଯାଉ ଟିକେ